पहले मैं कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हिंदू जो हैं वो दुनिया की घटिया तरीन, गिरी हुई और बोसीदा कौम है। तो झूठ बोलते हैं, तो हराम खाते हैं, तो पेशाब पीते हैं, तो वादा खिलाफी करते हैं, तो मुकर जाते हैं, ये लड़ाई करते हैं, तो नाजरीन ये पीठ पे वार करते हैं। इनके दिमाग नहीं बल्कि गटर है। खत के रिप्लाई को तैयार किया जा रहा है। ये भी अंदर की खबर आपको मैं सुना रहा हूँ कि खत के अंदर जो लिखा जाएगा वो सिक्योरिटी कंसर्न बताए जाएंगे। बाजी डारे गई, बाजी डारे गई। यहाँ पे आपके बहनोई मोहसिन नकवी साहब आज खड़े हैं। पाकिस्तान है पाक लोगों के रहने की जगह। हमारे मुल्क में इनको पांव रखने की इजाजत तो गवर्नमेंट को ही नहीं देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ खलील मुजफ्फर के और आप देख रहे हैं फन मजाक कसूर। तो नाजरीन आज मैं आपके साथ वही डिस्कस करूंगा जो आप सुनना चाह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, तो इंडिया बेसिकली यहाँ पे आना क्यों नहीं चाह रहा, उनके इसके पीछे क्या मकसद है, उनका प्लान है और वो इससे क्या हासिल करना चाहते हैं, उनको क्या इससे फायदा होगा या फिर कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कोई हथकंडे जो हैं वो अपने अपना रहे हैं। तो इस सारी बातों को आज मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। मगर सबसे पहले मैं कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनको सलूट पेश करता हूं, उनको खराज अकीदत पेश करता हूं कि उन्होंने अलहदा मुमलकत लेके दी और हमें एक आज़ाद रियासत लेके दी। और उनके साथ साथ जो लीडरान थे, जो मुस्लिम लीडर थे, जिन्होंने अपनी जान की, अपने माल की, अपने रिश्तेदारों की, अपनी फैमिली की, अपने अजीजों कारब की, अपने खानदान की, अपने दोस्तों की और अपनी साख की, किसी चीज की परवाह ना करते हुए जनाब अपना सब कुछ लुटाकर भी अपनी आने वाली नस्लों को आजाद रियासत लेके दी ताकि वो वहां पे आजाद होके जिंदगी बसर कर सके। और इनके ये प्रोपागंडे, इनके काले और घटिया इरादे जो थे उनसे हमें महफूज रखने के लिए एक अलहदा मुमलकत हासिल करके दी। क्योंकि नाजरीन आप जानते हैं कि हिंदू जो हैं वो दुनिया की घटिया तरीन, गिरी हुई और बोसीदा कौम है, जो मैं समझता हूं कि इसराइल यहूदियों के बाद दुनिया की सबसे गलीज, घटिया और गिरी हुई कौम है। और इसी चीज को हमारे लीडर, हमारे मुसलमान लीडर जानते थे कि ये एक घटिया कौम है, तो इनके साथ हमारा सरवाइव कभी भी नहीं हो सकता, किसी कीमत पे भी नहीं हो सकता। ये हमेशा से जब भी इनको मौका मिलता है ये मुसलमानों के खिलाफ भौंकते हैं और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपागंडा करते हैं। नाज़रीन इसी तरह हमारे लीडरान ये समझते थे, ये जानते थे, अगर ये बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं, अगर ये खाते हैं तो हराम खाते हैं, अगर ये पीते हैं तो पेशाब पीते हैं, अगर ये वादा करते हैं तो वादा खिलाफी करते हैं, अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो मुकर जाते हैं, अगर ये कोई बात करते हैं तो किसी की चुगली या कोई गिबत करते हैं, और अगर ये लड़ाई करते हैं तो नाजरीन ये पीठ पे वार करते हैं। और ये बुजदिल, घटिया और नीच गिरी हुई कौम है जो हर लिहाज से मुसलमानों के खिलाफ प्रोपागंडा करती रहती है। और इनका ये प्रोपागंडा और ये इनकी गलाजत अभी आप इस वक्त देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को लेके वबाल मचा हुआ है, इनकी गलाजत का मुंह बोलता सबूत है कि ये किस कदर गलीज और घटिया और इनके दिलों में किस कदर गुबार है और इनके दिमाग नहीं बल्कि गटर हैं जिनमें गंद और भूसा भरा हुआ है, जिनमें जनाब वो पेशाब पी पी के इनके अंदर जो प्लीत हुए हैं। इस वजह से ये पाकिस्तान के खिलाफ गुबार निकालते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपागंडा करते हैं। तो नाजरीन इसके साथ हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की जानब। आपको मैं अपने टॉपिक की तरफ लेके चलता हूं कि आज का टॉपिक हमारा है कि अगर ये नहीं आते तो ये क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या इनके मकसद हैं और इनकी क्या तरजीहात हैं, इनको क्या इससे फायदा हासिल होगा। तो नाजरीन आज तक की जो अपडेट है वो यही है कि पाकिस्तान को एक ईमेल मौसूल हुई थी आईसीसी की जानब से कि जनाब इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके क्रिकेट नहीं खेलना चाहती, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलना चाहती। तो पाकिस्तान के मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन की तरफ से आईसीसी को एक खत लिखा गया जिसमें पूछा गया कि क्या वजूहात हैं, हमें इससे आगाह किया जाए। तो उनकी जानब से ये बताया गया कि अभी तक हमें कुछ भी नहीं बताया गया, वर्बली ये बात कही गई है, रिटनली हमें कोई लेटर मौसूल नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं बताया गया कि हम क्यों नहीं जाना चाहते।
تو ICC نے کیا کیا کہ وہی لیٹر اٹھا کے انڈیا کو بھیج دیا کہ ہمیں یہاں پہ بتائیں کیا آپ کو مسئلہ ہے اور کیا پرابلم ہے، ہم نے ان کو کیا جواب دینا ہے۔ تو ICC نے جب یہ BCCI کو خط بھیجا تو ابھی تک خط کا رپلائی نہیں آیا۔ خط کے رپلائی کو تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی اندر کی خبر آپ کو میں سنا رہا ہوں کہ خط کے اندر جو لکھا جائے گا وہ سیکیورٹی کنسرن بتائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ سیکیورٹی کنسرن ہے، ہمیں یہاں پہ خدشہ ہے، ہم یہاں پہ جناب جا کے نہیں کھیل سکتے، ہمارے کھلاڑیوں کو لائف تھریٹ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ شری لنکا کی ٹیم کے اوپر جو 2009 میں حملہ ہوا تھا پاکستان میں، جو آپ سب بھی جانتے ہیں کہ انڈیا نے ہی کروایا تھا اور انڈیا کی ہٹ دھرمی اور بے شرمی کا ہی وہ نتیجہ تھا، تو اس کو یہ بتایا جائے گا کہ جناب وہاں پہ شری لنکا کی ٹیم محفوظ نہیں تھی، ان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد کوئی چھوٹے موٹے اور بھی جو قبائلی علاقوں میں حالات خراب ہیں وہاں پہ جو چل رہا ہے، اس کو ہمارے ان مین شہروں کے ساتھ ملا کے ان کو کنیکٹ کیا جائے گا کہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہم نہیں جا رہے۔ مگر ناظرین میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور اس کو آپ دھیان سے سنیں کہ پاکستان کے اندر وہ یہ کھیلنا چاہتے ہیں یا نہیں کھیلنا چاہتے۔ یہ ایک ڈیبیٹ اس کے بعد شروع ہوئی جب پاکستان کو انہوں نے وربلی یہ میسج دیا کہ ہم یہاں پہ آ کے نہیں کھیلنا چاہتے۔ اب یہ میسج ان کا دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پاکستان کا ریئیکشن چیک کرنا چاہتے تھے کہ کیا پاکستان اور پاکستانی قوم اور پاکستان کا بورڈ کیا اس سے ریئیکٹ کرتا ہے، کہ ان کا ریئیکشن اگر نرم ہوا تو ہم بھی اس کے اوپر جناب سختی سے امپلیمنٹ کروائیں گے اور اس کو شفٹ کروائیں گے کسی اور ملک میں، وینیو چینج کروا دیں گے۔ اگر یہ نہ کروا سکے تو کم از کم ہائیبریڈ ماڈل کی طرف تو لے کے جائیں گے۔ اور اگر ان کا ریئیکشن سخت ہوا اور اگر ان کو اس کا نقصان خود کو اٹھانا پڑتا ہوا تو پھر وہ یہی فارمولا اپنائیں گے کہ باجی ڈھا رہ گئی، باجی ڈھا رہ گئی۔ مگر بھائی یہاں پہ باجی نہیں، یہاں پہ آپ کے بہنوئی محسن نقوی صاحب آج کھڑے ہیں جو یہاں کے پاوے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کسی بھی لیول پہ کسی بھی طرح سے کوئی کمپرومائز کرنے والے بندے نہیں ہیں۔ وہ چاہے پھر نقصان ہوتا ہو تو وہ پاکستان کو معاشی طور پہ کوئی تھوڑا بہت جو لاس ہوگا اس کو تو ہم برداشت کر لیں گے، مگر ہم انا کے اوپر کوئی 0% ہمارا ٹالرنس ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اگر پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی نہیں ہوتی تو یہاں سے یا پھر شفٹ ہو جاتی ہے یا ہائیبریڈ ماڈل میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو پھر انڈیا کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو ناظرین انڈیا کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انڈیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا دشمن ملک ہے اور غلیظ اور پلید لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا ہندوستان ہندوؤں سے بھرا ہوا ہے، اور ہندو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا بھر کی گندی ترین قوموں میں سے ایک قوم ہے، گھٹیا ترین قوموں میں سے ایک قوم ہے، اور ان لوگوں کے دلوں میں بالکل کالے دل ہیں ان کے، اور پھر پیشاب پی پی کے ان کے اندر ناپاکی اور پلیتی اس قدر چھا چکی ہے کہ یہ جناب پاک لوگوں میں درار ڈالنا چاہتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور ناظرین میں یہاں پہ ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ یہ ہے پاکستان، یہ ہے پاکستان، اور پاکستان ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، جس کا مطلب آپ کو پتا ہوگا کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ اور یہ لوگ پیشاب پینے والے ہیں، اور پیشاب پینے والے لوگ پلید ہوتے ہیں، اور پلید لوگوں کا پاک لوگوں کے درمیان میں کیا کام؟ یہ شاید اس لیے ہمارے لیے بھی ایک بہتر سائن ہے کہ یہ پلید لوگ ہمارے پاکستان میں نہیں آ رہے، اور ان کی پلیتی اور ناپاکی کی وجہ سے ہمارے ملک میں ان کو پاؤں رکھنے کی اجازت تو گورنمنٹ کو ہی نہیں دینی چاہیے۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ مدینہ اور مکہ پاک لوگوں کے لیے ہے اور وہ مسلمانوں کی ایک مقدس جگہ ہے، اور وہاں پہ غیر مسلموں کا جانا منع ہے، اسی طرح یہ پاک لوگوں کی جگہ ہے، یہاں پہ پاک لوگ رہتے ہیں۔ پاک لوگ مطلب جو دماغ سے، جو دل سے اور جو ایمان سے پاک ہیں۔ حالانکہ ہمارے ہاں بھی ہندو رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، ہر قسم کے لوگ پاکستان میں بھی موجود ہیں، مگر ان کے دل و دماغ پیشاب پی پی کے اس طرح سے ناپاک نہیں ہوئے جس طرح سے یہ ناپاک ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہمارے لیے بھی ایک گڈ سائن ہے، اور
अच्छी बात है कि ये पाकिस्तान में नहीं आना चाहते। इन नापाक लोगों का पाकिस्तान में कोई काम नहीं है। और जनाब चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट होने से या हाइब्रिड मॉडल से इनको कोई सरोकार नहीं है, कोई इनको फायदा नहीं है। इनका बस यही प्लान है और इनका प्रोपेगेंडा है और इनकी कोशिश है कि हर सतह पे, हर लेवल पे जाके ये मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगले और अपनी नापाकी को ज़ाहिर करें और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, पाकिस्तान को दुनिया से अलहदा करके दुनिया से तोड़ना चाहते हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। जो इनके अज़ाइम और जो इनके इरादे हैं वो कभी भी किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे और ये हमेशा मुंह की खाते आए हैं और आज भी खाएंगे। ये जनाब वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे और आज इनको मौका मिल रहा है कि घर में आओ तो सही, मारांगे ऐसे घर च वड़ के ते हुण बह गए ने डर के हट पेशाब पीने तो नाजरीन मैं इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तान को अलहदा मुमलकत बनाने के लिए कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुर्बानियां पेश की और जो हमारे मुसलमान आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी हैं, ये उनको खराज अकीदत पेश करने का एक मौका है। और आप इस चीज से इनकी गंदगी को देख सकते हैं कि ये कितने गंदे और घटिया और गलीज लोग हैं कि ये पाकिस्तान को कभी भी पनपता और तरक्की करता पाकिस्तान को खुशहाल नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान रहते हैं और इसी तरह ये इंडिया के मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश करते रहते हैं और उनको भी नुकसान पहुंचाते रहते हैं, मगर वो वहां पे मजबूर और लाचार बेचारे लोग हैं जो किसी भी सूरत जनाब वहां से माइग्रेट अब नहीं कर सकते। तो अब क्या हो सकता है, उन सब के लिए हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनके हालात को बेहतर करे और उनको खुश रखे हमेशा। तो नाजरीन अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन पलीत और नापाक लोगों के पास ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और उनकी ये जो साजिश है, उनका जो प्रोपेगेंडा है सारी दुनिया में अया हो जाए। उनकी गलाजत, उनकी पेशाब पीने के बाद नापाक और पलीत हरकत जो है ये सारी दुनिया को पता चले कि ये जनाब इंडिया गिरी हुई और घटिया और नीच कौम है। तो इससे सब मुहतात रहें। तो नाजरीन इसके साथ साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो पहुंचने में आपको देर ना लगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। उसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।